اللهم رب شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين لمقدم ترابه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال إمامنا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: كل يوم لا يعصى الله تعالى فيه فهو يوم عيد. صدق مولانا ومقتدانا علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही दरगाह हम्द सना कुन मल्लकुंगत पैगंबर नाल पैगंबर का हमेशा सलावत न दुरूद कुन बरकरार जगत वखुंग दुश्मन कुन का लान अबदी प हमेशा जारी जगत खुदाय रहमत शितनुना दूर दुख पसोशिक। अस्सलामु अलैकुम सामीन मुहतरम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रोज़ादार मोमिन मोमिनात कुन यंति खदमल्ला ईद बायुत पी जश्न मनाई बायुत पी शादी बायुत पी मिलाक व मयार कुने बारनुक इस्लाम नजर ची इन जरबयत पाओ दी मौजू पैनु बहसो गुफ्तगू बाशायत पिन मुद्दत जमान चिगानुक खुदावंद ज़ात अक़दस इलाहीज़ तोफ़ी शज़द बज़ंगतंगला रोज़ा दुक पेत पी शब कदर कुन दरक बायुत पी दी अमाल कुन मल्लकुं में पी इंशाअल्लाह ngati रोज़ा व इबादत कुन कबूल सों से खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही दिमाग पे नुकसान खारिज शायद पे खुदा ज़ंगतंग ला तौफीक शज़द बाशुक दरंगतंग ईद फितर आस्ताने नुक नज़दीक अनुगतंग योतंग अब यहाँ नंगल तज़्ज़िस नारे शक व शुबहे तरदीद चिया नंगल मेतांग कि दीन इस्लामी दी चुस्मो जामिया छोशिकिनांग किंगन में गा मौरिद चिगानो गा जगह चिगानो गा रफ्तार किरदार चिगानो एक तरफ ज़स्तजगी का कज़ावत बा हुकुम बा ता दावारी बायत पाओ, बल्कि इस्लामी तमाम अबाद कुन गामियानो तमाम अदराफ कुन गामियानो आदिलाना लरआयत बसे अद इंसाफ लरआयत बसे कज़ावत बायत पी जगह का दी लुक्सन उफ्ताश हेतांग हुकुम बाच हेतांग इस्लामी नज़र पो इस्लामी दावरी पे आनेंगस जामिअ रफ्तार किरदार कुन बारे तज़्ज़िस नारिक मिसल दरिया नंगला ईद मनाई बायत पो जश्न मनाई बायत पो खुशहाली बचस्मू दे एक तरफी इस्लामी निगाह बाछा में दरंगला यानी ना इस्लाम ईद बचस्मैनुक मुखालिफत बचस्मिन व न एक बार ईद बायत पैनुक डायरेक्ट मुआफ़क़त बाछायत पो दूसरा में बल्कि इस्लामी नज़रानुक कि इस्लाम दीन जामिअ इनाया नंगला दी मिलाक कुन दी मयार कुन दी संजिश कुन इस्लामियानुक दिन इसकी फरिज़ नंगला मुखालिफत ना मुआफ़िक़ इसकी फरिज़ मयार का तो बयान बासों से तांग मारिफी बाशासों से दरंगतंग ईद फितर माह मुबारक रमज़ान न्यूमरियोतांग दी फरफुसिया नंगला दी मिलाक कुन दी मयार कुन दी मीज़ान कुन शेष बचार गोस किता ngati raftar na ngati kirdar kun diunna mutabiqat baat bu faris
دیونه دست تطبیق تامدی حساب غتی زندگی پودول باید پا گا وقت یاننگا جشن منایی بچاز انسو گا وقت من خوشحال چاز انسو زر باید پا دی ملاک کن یاننگا لقطو که مرگوس معیار کن لفظ عید قرآن یاننگا تزدسناری کتب لغت یانو دچ یوم سونستان دی عید مو ماده عودی شتیانو نین لوگ پیوت پی معنا پی که لوگ پیوت با انسان دجک کن لا کی مشکلات تی شتیانو نقوم کن یا جمعیت چی شتیانو نا برطرف شتان رفع شتان دی دوباره یا حالت اولی که لوگ پیوت بولا عید زر بشاشد یا لوگ پیوت پوین لوگ جسمین کامیابی و پیروزی راللہ راحتی راللہ اولین کہ انسان یوت پینا دی طرز طریقہ پی کا امنیت پہ دوبارہ یا انسان لطو باید پو راحت پہ تو باید پو دولا عید زر بشاشت اولین ملاک منگیخ سیاننگال دین کہ انسان اس توجہ باید پو خداوند ذات اقدسی راللہ و خداوند ذات اقدسی الہی رحمت کن برکت کن انسان کا بس باید پاو دی عالم ملاک معیار چینا دی لفظ عید پون قرآن مجید انو گرس بچک آننگ علیوں مشاسوں سے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام زبان مبارک کا زر بشتان بیان باشد قرآن انو قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين بار خدایا لیسو کن اشیپا یرز نچیکا ففستون زچشک نمیشتیانوک نا کی دودوک پشو نچی فرس عید خوشحالی اچھا اول کو نفرز و اچھا آخرین کو نفرز و آیتا منک ورزقنا وانت خیر الرازقین دو ملا گرنگ لا کہ خداوند ذات اقدس الہیز رزق و روزی تا چسبو کری بندہ کن لا سنبولینا خدای رحمت الہی شتیانکنا بندہ کنی برن کنی حقینک کہ دو قرآن مجید انو عید سیاجاشد خوشحالی باید پی جخصید تتکن ارگمی جخصید دچک حضرت عیسیٰ زبان کے بیان باسوں کہ مرحوم میبودیز کتاب کشف الاسرار انک ضرب چندک عید عید ضرب ایتی سبب و وجہ پدین کی خداوند ذات اقدس الہیز کری رحمت ندسے بندان للق پیت پیننگ بندان لکر رحمت پی شامل شاید پیننگ و بندہ کنسان برن کنسان خدای للق پیت پو ان اطاعت بسے خدای دستورات کو نکل رولے عمل بس خدا زچک بزر کن کن ملکوں سے ما بزر کن گلشتیانو لغلن میت پو دی روزی تن جسور اس قروزی پسان خدا وند عالم انسان لا لطف عنایت شتیانو بینان دو عیدین دو خوشحالی باید پی وقتین نیسر سی ملاک پو معیار پی اسلامی نظر یرنگ لا خوشحالی باید پی جشن منائی باید پی عید باید پی تھت کنرگمی ترک گناہ سکر باید پو نافرمانی الہی باید پی شتیانک نہ معیار چی یرنگ لا جغمچک بعنوان عید و خوشحالی باید پی معین و مشخص باسنگان کہ دودین کہ انسانیس اودے جگپینو خداوند ذات اقدس الہی درگالا نافرمانی میں با خدای شتیانو نے تحریم میں شاید پاو خدای گناہ میں باید پاو معصیت الہی میں باید پاو دچک مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاة والسلام فی اقفص کسلوی مشاشد کل یوم لا یعصى اللہ فی گاج یقچگلا خداوند ذات اقدسی الہی نافرمانی با مسونز اسنارک معصیت الہی مدن مکونز اسنارک منہیات الہی مرتکب کت مسونز اسنارک اودے جاک پچنجو فہو یوم عید خوشحالی نا تھتکن ارگمو باید پی جاک پہ انسان لدے جاک پین جشن منائی باید پی جاک پو اودے جاک پین کی بیرموین انسان اودے جاک پین خوشحالی با تھتکا باید پاو
عید دجق پین که انسانیس گناه با میشه یعنی معصیت میبا خداوند ذات اقدس الهی شتیانونه تغرین میشه اگر دو چوز جخچیک که یانن علا دون لیونز اسناری دو چوز جخچ یانن علا توفیق سنان خداوند ذات اقدس الهی که یک ماه روزه دک پیت پیلزه چی خدای است توفیق شزده باشا سنان اطاعت الهی بستن خدای رحمت ندور سنومتن دو سنومت زسناری عیدو جشن منای باد پتات کنار گمو باید پی جق دو اینان بیارم این زد اده جق بلا عید باید پی اده جق مو جشن منای باید پی تات کنار گمو باید پی که خدا از توفیش از ده بس برکت نا رحمتن گنسیت پی دل زاپن یانن علا عبادت باید پی روزه دک باید پی تلاوت قرآن باید پی شب قدر منای باید پی شب زندداری دی اعمال کن ملک امید پی دی شکرانه لا دی محبو گنگ منیم بو خدای درگاله جشن منایی بید عید منایی باشتن برهزگار کنی فرسین تقواگار الهی سونستان دیونی فرزه دو ملاک چیک چی رنگ اسلامی نظرند سومیرسی ملاک و معیار پو سنجش بدین عید و جشن منایی باید پی تحت کنرگم باید پی گاز جغانوک اهل بیت پیامبر خاندان نبوت آقا امام الزمان فیق خوشحالی سونزسناریک تد کنرگمو سونزسناریک دجق بگامی فرس بشریت فرس انسان فرس عید جقینا تد که باید بر جقینا رگمو باید بر جقین کی ملاک و معیار مهم کلنا غمی آنگلا جامعینو تد که بجسبو عید منای بجسبو جشن منای بجسبو مهم این مید پی ملاک و معیار پودین دینوک طول یاننگ از توجه جق پروس کی تارگوز حجت الهی کن امام معصوم کن خاندان نبوت گسوک زستا چی کدو گسوک حالت چی گانو تاتندو گواقتانو غمو کو کلن دوک پید پینسوک اگر کون شادو کون خوشحال سوز اسناری ngati faresa عیدن ngati faresa جشن منای باید پو ngati فرش خوشحالی این تدکن ارگمو باید پی دچی کن کل نغمین یود زسناری کن ناراحت سون زسناری ینگ رفتار ینگ کرداری که اصلا ngati فرس تدکن خوشحال باید پی جغمینان عید منای باید پی جشن منای باید پی آنگل جغمین چه دچک پیامبر نه آل پیامبر ارزل البکن کنی شیعیان علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلاة والسلامی خصوصیات کنی شیطانوک نه اوصاف کنی شیطانوک نه سیچا سون ستان بیان با سون ستان یفرحون لفرحنا و یحزنون لحسننا اب توس نیاننگس جشن بنایی باید پو تدکن ارگمو باید پو معیار و ملاکت یاننگل اسلام از بیان مسوندوک دی حد کنی شیطانوک نه تجاوز میشه ارگلی میشه یوت پینا یاننگلا که کون خوشحال شاید پین تد پیوت پین لفرحنا نچا تد پیوت بجگا نچا خوشحال سومت بجگا و یحزنون لحسننا کون خوشحال شاید پین ناراحت چچسین نچا اهل بیت ناراحت سونزس نارک سومیرسی جیرسی ملاک پودین که آقا امام الزمان فیق بظهور سومیت پی دیجق بیاننگلا خوشحال باید پی جشن منای باید پی جقنن تمام گمی فرس عیدین بشر فرس تنها عید واقعی پو دیجق بینا یاننگی حجت خدا پو ظهور سومیت پی دیجق پو چه اهل بیت تمام حسن هندوه پو گنگما تمام چچس این و تمام عزمن بزرگ اهل بیت دوباره یاننگلا زنده شاید پینان و تنها امام الزمان فیق پین یاننگلا دولت و حکومت حضرت مهدی کا حق اهل بیت لقت کیوں جسنا وهم گال سوچی که حق جسناری ده حق کن مل کیوں مت پین پیغمبر گرامی اسلام فیق پس کا سلبی مچاچن امام الزمان فیق پس خداوند ذات اقدس الهی حق بنا و هر حق چکی نچ اهل بیت فرسیوتان دیو آقا امام الزمان فیق پس لنچس انان لذا ملاکم عیاریان نگلا من مموت پین وقت مت بو فرس
यक मिलाक ची ज्ञान अंगला दु इनकी दी ईद जश्न मनाई बेवकत प्यानुक खुदावंद ज़ात अक़दस इलाहिना न्यूमर सलचस व तकर्रुब छायत पुदु मिलाक चिगिन मिलाक ची दु इन अंगला हक बनामी सा पीरू सोजिस नारिक कामयाब सोजिस नारिक दु ईद इन इंसान ला ईद मनाई बायत पी जश्न मनाई बायत पी यंग मिलाक ची दु इन इंसान ला कि आखरत पुखी आबाद सोजिस नारिक इंसान जश्न मनाई बा ईद मनाई बायत पो इंसान ला दुनांग मिलाक ची खची गया नंगला बयान बा सोजोत लिजा खुदावंद ज़ात अक़दस इलाही दरगाह लया नंगा सुन कि दी माह पीशित्यानुना मुद्दत ज़मान जिया नंगल उस बसों से तांग दना सा मग़फ़िरत सों मिर्जिस नारिक पैगंबर ना आले पैगंबर वासित गया नंगल मग़फ़िरत बुज़्ज़रे दुआ बज़िया नंगला आका इमाम ज़मान फ़िक़ शख़्स में का ज़ुहूर सों से दे आलम हस्ती व अदल इंसाफ यानुक स्कंग मयत पितोफ़ी सों शिकज़रे व दुआ बज़िया नंगज़ वली अमर मुस्लिमीन इमाम ख़ामनी फ़िक़ सलामत जख से तूल उम्र शज़्द बसे दी परचम इस्लामी व आका इमाम ज़मान दस मुबारक तत्बत पे नसीब सों शिकज़रे मुहिम दुआ पुदियो बसिया नंगला बिहक़ ज़ैनब कुबरा दी मरज़ मनहूस व दी आलम हस्ती के बरतरफ सों से या नंगला थतकनर गमी का आरामिश व अमनियत की ज़िंदगी बायत पी खुदा तौफ़ीक़ शज़्द बज़्ज़रे व यानी इबादत कुन कबूल सों से खुदावंद ज़ात अक़दस इलाहिज़ दी बरकत ना रहमत मह पैनु नया नंगा खारिज शायद पी तौफ़ीक़ शज़्द बशिक वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।